भल अच्छी आरी आमर सबू कोरापुटिया भाई बहनी मन भल रही बोली आमर आशा हो विश्वास। तो भाई बहनी मन आज आम बाहरी गलुनी आमर गोटे शूटिंग अच्छे जोनटा कि सुंदरी रानी गीत शूटिंग अच्छे आज आमर। तो आज बाहरी करी गलुनी गोटे अलग एरिया नुआ एरिया जमती कि आमे तुमके देखाइबू गोटे नुआ लोकेशन। तो सेटापी आमे गलुनी गोटे अलग एरिया। तो आज टिके लेट है आज सकाल पाई गला बाहर बाटा टिके लेट है। तो हेले मिसा किसी कथा नहीं जल्दी जाई पहुँचबू। तो आमे के अच्छु मुई तुमके देखाइबी सुभाष सर अच्छे हमर ड्राइवर तार परे पछे सब आमर टीम पिला मन सही दिला आछत। नरसिंह मंड सर हाई करो। तो देखी पारते रही पछपटे सब लोग पिला मन आछत सही दिला आछत। तो आज बहुत मजा आई मस्ती आई गोटे सुंदर एल्बम संग मजा करू मस्ती करू। तो आमे चेष्टा करू बहुत सुंदर भाव सुंदरी रानी गीत रो एल्बम शूट करवा के। तो बहुत जल्दी देखवा के पैसा ओडी प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल लगे। तो भाई बहनी मन तो जीवु आम आज गलुनी कोनटा सेटा आमर आंध्र पाखापाखि। तो लोकेशन तो एबे न कही से गला पछे मुई देखाइबी। तो आम वीडियो कंटिन्यू देखते रुआ आम कोंदी गलुनी केनता लोकेशन थी गलुनी आरी आमर एल्बम रो हीरोइन के आछे मुई सब किछि देखाइबी से गला पछे। तो एबे जो से लोकेशन दिगाले मुई देखाइबी। हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ भाई बहनी मन। तो देखी पारते रही आज अलग प्लेट हो गला। तो आम आज गोटे नुआ लोकेशन आइलु आछु देखी पारते रही आज केतेटा हैला टाइम पाखापाखि 9टा। हां 9टा हैला आज बेसी लेट हो गला। तो एबे आमे ब्रेकफास्ट करबू कला परे आमे शूटिंग स्टार्ट करबू। नरसिंह सर किछ कहि सकी आमे बे शूटिंग पे आइलु। तो एबे आमे टिफिन करके आमे टिके स्टार्ट करबो शूटिंग पाए। तो हमर केमती लागला को हमर वीडियो से भाई को टिके जणे देबे तो कोन कहबो। तो हमें ब्रेकफास्ट करबो। तो हमर संग आज के आइला छ मुई से सब देखाइबी। ए पटे जका আছে से पटे पिला मन छ एबे देखि परते रहिसा हमें टिफिन धरबो ऊपर जिवो। हमरे आर्टनर मारन रे से सिस्टर माने खाइबे पूरा हाँ तबे जीवा। हाँ हाँ सिस्टर आसो खाइबो खाई दियो आसो दीदी खाई दियो। भाई बहनी मन देखी पारते रही आमर संग आइला अच्छे आमर ज्योति दीदी आरी आमर उर्मिला सिस्टर। तो से मन के देखाइबी एपटे आसो सिस्टर आम। तो देखी पारते रही आमर दीदी आरी सिस्टर आज आरी से जगह आइलु आछु। तो आज पूरा मजा मस्ती एंजॉय करबू। सिस्टर हेलो ओके एबे टिफिन करबाई से मन तार पर आमी मिसे जीवू तार पछे बेट गाठ हो। कोन धरिछि तो नर्सिंग धरि अछि टिफिन कोन गुडी धरिछि किछि खाइबा मन सर तो जीवा पर जीवा। सुनील आसो ऊपर आसो तमे टिके प्रैक्टिस करता आसो आसो या पार्टनर पाइ 10। तो हमर सुभाष सर रीति खाइसी आमे जीवू ऊपर कुडिया लोग खाइबू। हमर आसो पार्टनर है या मत रिकॉर्ड का चलो नर्सिंग एबार देख केमती लागलानी बहुत खुशी लागुचे।
ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛି କୁଡ଼ିଆ ଉପରେ ଉପରେ ଯିବୁ ସେଠି ଯିବୁ ସେଠି ଖାଇବୁ ଆଜି ବେଶୀ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତ କାଇ କରୁ ହେଲେ ମିଶା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେବା ପାଇଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇଚ୍ଛା ସେ କୁଡ଼ିଆତି ଯିବୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏପଟେ ଗଲାଇନି ଆରି ଦେଖୁ ଆମେ ଏତି ସୁଟିଂ ସାରିଲା ପଛେ ନାଇଁ ଆଣ ତ ଆମର ଗାଡ଼ି আছে ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇଚ୍ଛା ଆରି ଆମେ ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମନ ଏଥିର ଭିଉ ମୁଇଁ দেখাইবি ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇଚ୍ଛା ଏମିତି আছে ভিউ তো ভাই ভଉଣୀ মন এটা ହେଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା କାହିଁକି ବୋଲେ ଆଜିକାଲି ବୋଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇଚ୍ଛା ଘାସ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇ আছে তো আস আস জুয়ার জুয়ার এটি তো আমি যাইতেলু ভাই মন আমার আর গোট লোক এতি ভাই দেখা গলা এতি গোট বেট হেলা তো কোন গাঁ ভাই না কোন গাঁ ভাই না আমর এতে এ যে সরি গাঁ ভাই না সরি গাঁ কি এ বাটে তো ওই বাটে যা হো এ গোটে ভাই না সঙ্গে দেখা হেলা তো বহুত খুশি লাগলা বহুত খুশি আরি জনে ভাই না মিললা এটি এ দেশে ভাই না কে পাছার কোন তিনটা সেটা কোন গাঁ ভাই না কলকাতা কলকাতা এটি হে দেরে ভাই মন আমার কলকাতার কিডনি কিডনি কলকাতা ভাই গোটে মিললা এটি দেখি পারতে রইছা মুই গোটে মଣିষকে দেখাই আরি গোটে স্যার স্যার হাই হ্যালো সাଙ୍ଗমানে গুড ইভিনিং তো আজি শুটিং সারবাকে পুরা সন্ধ্যা হয়ে গলা হেলে মিশা আরি গোটে দুইটা ক্লিপ রহিগলা আমি কমপ্লিট করি না পারলু কাইকে বলে এতি সেতি বেশি বুলাবুলি কলু তো সেটা পাই বলি করে শুট রইলা ইতি তো পুরা রাতি হয়ে গলা দেখি পারতে রইছা তো এবে আমি আছু আমার দি তারপরে আমি সব আছু বাকি পিলা মন উপরে গাড়িতে আছত তো আছে মন্টু স্যার কেমতি লাগলা আজির শুটিং ভাল লাগলা স্যার ভাল লাগ ফাটাফাট পুরা বল হেলা শুটিং বল হেলা কিন্তু আমি বেশি লং লং বুলি দেলু সেটা পাই বলি করি টিকে লেট হয়ে গলা তো কষ্ট করলেনি সাবস্ক্রাইব করা হেলা তোমার পাই নিউ ভিডিও আপলোড করবা পাই এত কষ্ট করলি রাতি সারা হয়ে গলা নেলে পুরা টাইম ন করলা ভুক লাগ গলানি যাই করে খাইলে সেনকে হিরোইন তো দুঃখর বিষয় যে আমার দিদি কি আমার টিম কেস মিশা কিছু খাও নাই সকালে ব্রেকফাস্ট করিলু বাস সেতকি আরি दिन सारा एबे जाइगरी संध्या हेलानी किछ खाउ नै दीदी भूख लागला निके भूख तो समस्त एंती सपोर्ट करो लाइक करो बहुत मात्रा रे शेयर करो जेमति कि हमें आउरी नुआ नुआ वीडियो बनाई पारबू धन्यवाद दी धन्यवाद तो हां हमर हां चलो दी ए फोन तमरो एटा कारो तमरो नया अंदर फोन आईफोन तो भाई बहनी मन देखी पारते रहीसा आमे राति 3टा बेले बाहरलु जाइगरी एबे संध्या हेला 7टा कि 7टा ओदे हेई गला तो एले मिसा नहीं कि आमे शूटिंग कंप्लीट करी ना पारलु आरी गोटे दुईटा क्लिप रही गला तो भाई बहनी मन आमे तमर पई केते कष्ट कलुनी देखी पारते रहीसा आमे कहबा के गले काली ब्रेकफास्ट करलु सकाले आरी दिन सारा मिसा किछ खाऊ नाही सुनी लाइला एबे हमर पछे तो बहुत कष्ट बहुत मेहनत कलुनी तो तमर भल पाइबा सपोर्ट बहुत मात्रा दरकार मंटू सर क मोरत की आके जल्दी जल्दी गोटे सरप्राइज आइलानी सेटा आइला तमे आक करि परछ तमे करि परसा हां जोंटा की 100 के हमर आशा कर दिया हां हमर आशा हो विश्वास जे हमर जतकी सब भाई बहनी मन चेष्टा करा जे बहुत जल्दी 100 के कंप्लीट करवार আছে आमे तमर पाइन तो देखि पारते रहिसा आमे केते कष्ट कलुनी परिश्रम कलुनी सुनील को बस एतकी जे तुम जेंती भल पाइब दिलास नहीं आके हमके भल पाइब डबला परसेंट रो आरी हमर 1 लाख सब्सक्राइब एतकी तो गोटे स्वप्न बोला पारा गोटे यूट्यूबर तमे मन सब पार गोटे पावर बस भल पाइलास नहीं बे आके से भल पाइते रवा आरी जो चैनल के सब्सक्राइब लाइक कमेंट करते रहा सब करा भल पाइबा रहले सब किछ होइसी
ବାସ୍ ଖାଲି ସବୁ ତମର ଉପରେ ଆକା ଆମେ ତ ଖାଲି ପାଖା ଖାଲି ଚାଲି ମେହନତ କରିବୁ ଆମେ ବାସ୍ ତମକେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରାଇବୁ ଖୁସି କରାଇବୁ କଷ୍ଟ করব বা তো এ ভিতরে আরি গোটে কথা কইবি সুন্দরী রানী এতে বড়িয়া গীত হেলা আছে এতে মস্ত গীত বিউটিফুল গীত তো আমি মিশা চেষ্টা করি আছু কি বহুত সুন্দর ভাবে এ অ্যালবাম গোটে প্রেজেন্ট করবাকে তো আরি গোটে কথা কাইডা বহুত বহুত ধন্যবাদ সূর্যা সড়ুয়ারি কিরণ দিদি তো আমার ভিডিও যদি কিরণ দিদি দেখতে রইছি বলে কিছু নাই ছোটিয়া গোটে কমেন্ট কলে আমি জানি পারবো খুশি হবু যে আমার ভিডিও কিরণ দিদি পাখে পৌঁছলা বলি। তো থ্যাংক ইউ সো মচ কিরণ দিদি বলে আমার টিম আমি কিরণ দিদি কে বহুত মিস করবো তো সেমতি আমার কন্টাক্ট নাই কি আমি গোটে ইচ্ছা তো আছে আমার টিম আমি সবু কিরণ দিদি কে কেবে গোটে ভেটঘাট হেবু কথা হেবু বলিকি তো সেমতি কিছু সুবিধা সুযোগ নাই তো সেটা পাই আমি যোগাযোগ করি না পারলনি তো বহুত ইচ্ছা আছে কি আমি কেবে গোটে রিয়েল দেখবু কি নাই তো কালি আমি ভিডিওতে দেখলুনি গীত শুনলুনি খুশি হেলুনি বাস সেতকি তো কেবে গোটে সুযোগ আইলে বলে আমি যেমতি কি রিয়েল দেখি পারতু তো সেটা হেলা দেখি না পারলুনি সেটা বহুত বড় দুঃখর বিষয় তো আর গোটা রিকোয়েস্ট যে এ ভিডিও কে কিরণ দিদি পাখরে পৌঁছাই দিয়াস ভাই বনি মন যেমতি হেলে মিশা তাঙ্কর বহুত বহুত বড় বহুত আমার সারা টিম হুন্ডি প্রোডাকশন টিম কিরণ দিদির বহুত বড় ফ্যান আর সূর্যা ভাই তো জানি পারতে রিসা দেখি পারতে রিসা আমি কাজ করি বেশি কিরণ দিদি সূর্যা সর গীত তো এমতি সবু কলুনি কিন্তু কিরণ দিদি সূর্যা সর গীত অধিকা তো সেটা পাই কিরণ দিদি আমার ভিডিও যদি দেখতে রইছি তো আই রিকোয়েস্ট গোটে কমেন্ট কর দিয়া তো সেতিরে আমি বহুত খুশি হবু আমার টিম আমি সব বহুত খুশি হবু তো থ্যাংক ইউ সো মচ ভাই বইনি মন এবে বাহারবু তো রাতি মিশা বেশি হেলা টাটা গুড নাইট বাই।